Chers amis, bonjour. Chers étudiants, chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager la connaissance de la langue française. Voilà, donc notre expression aujourd'hui, c'est très intéressant et j'espère que vous pouvez l'utiliser dans la vie quotidienne. Alors donc, on va commencer. Ok, notre expression quitte ça. Ok, voilà. Donc, j'espère que peut-être vous tous, vous avez déjà utilisé ce mot, cette expression quitte ça. Ok. En anglais, on dit aussi to skip school, quitte ça. Voilà, donc, expression française intitulée Sécher les cours. Sécher les cours. Ok, donc, je voudrais vous expliquer en khmer mot à mot. Sécher, biết là sécher ហ្នឹងគឺមានថា to skip ហ្នឹងតោះនេះមានថាយើងអត់ចូលរៀនណាមានថាយើងមិនចូលរៀនហើយលេខគួរហ្នឹងគឺរៀនហ្នឹងដែលយើងនិយាយថារៀនគួរហ្នឹងគឺពាក្យបារាំងណាតោះនេះគួរអូខេអញ្ចឹងលេខគួរអូខេ sécher les cours មានថាមិនចូលរៀនអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងតែងតែនិយាយថាកិច្ចសាលាអូខេហើយក៏មានដែរគេហៅថាពាក្យកំ pl ុកកំ pl ែងដែលយើងតែងតែប្រើកន្លងមកគឺថាធ្លាប់កិច្ចសាលាអត់កិច្ចបើមិនកិច្ចសាលាបុកសាលាអូខេហើយយើងតែងតែនិយាយគ្នាលេងអូខេតែប៉ុន្តែពាក្យកិច្ចសាលានេះគឺមានថាយើងមិនចូលរៀននឹងហើយណាម៉ោងរៀនយើងមិនចូលរៀនយើងបែរជាទៅធ្វើអីផ្សេងឬក៏ទៅកន្លែងណាផ្សេងអូខេ Voilà donc nous allons voir des exemples et on peut bien utiliser cette expression aussi. Alors, vous devez regarder bien la structure des phrases. On commence. Avant de commencer, on va voir d'abord la signification. Alors, signification de cette expression, sécher les cours, ne pas aller en cours, ne pas aller en classe, faire l'école buissonnière. Ok, ne pas aller en cours, rien, ne pas aller en classe, faire l'école buissonnière. Exemple, mon enfant a de nouveau séché les cours. Ça m'inquiète beaucoup. La minuteកូនខ្ញុំគេរៀនទៀតហើយខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ Ok. Mon enfant a de nouveau séché les cours. Ça m'inquiète beaucoup. ចឹងតើនេះសូមមើល expression របស់យើងគឺ sécher les cours. sécher គឺជាកិរិយាសព្ទអូខេប៉ុន្តែនៅក្នុងទម្រង់នេះតើនេះសូមមើល mon enfant a de nouveau séché ចឹង séché កន្លែងនេះគឺជាគុណនាមហើយពាក្យ nouveau ហ្នឹងដែលប្រែមកថាថ្មីចឹងនៅពេលនេះគឺវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យគុណនាម séché ថ្មីទៀតហើយមានថាកិច្ចរៀនទៀតហើយពីព្រោះ as de nouveau séché les cours. Alors, ensuite, ça m'inquiète beaucoup. M'inquiète កន្លែងនេះគឺមកពីកិរិយាសព្ទ s'inquiéter ដែលមានថាព្រួយបារម្ភខ្វល់ខ្វាយអូខេ ça m'inquiète beaucoup សាហ្នឹងគឺជំនួសឲ្យគេជំនួសឲ្យ sécher les cours ជំនួសឲ្យការកិច្ចសាលាការកិច្ចរៀនអញ្ចឹងការកិច្ចរៀនកិច្ចសាលារបស់កូនរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងព្រួយបារម្ភខ្វាយខ្វល់ច្រើនណាអូខេ deuxième exemple hier Bruno avait un cours de physique. Eh ben, tu sais quoi? Il a séché les cours et il est allé à la plage, tranquille.
Một đồng tiết, il y a Bruno avait un cours de physique. Et ben, tu sais quoi? Il a séché les cours et il est allé à la plage tranquille. តែមានន័យថាម្សិលមិញហ្នឹង Bruno គឺមានម៉ោងរូបវិទ្យាប៉ុន្តែឯងដឹងទេវាកិច្ចរៀនទៀតហើយវាទៅមាត់សមុទ្រយ៉ាងរំភើយណាទាំងអស់នេះកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំប្រែមកថាវាដោយសារតែខ្ញុំគិតថានៅក្នុងន័យនេះគឺជាការសន្ទនារវាងមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យគួរសមទៅយើងកំប្រើវាណាយើងអាចនិយាយថាកាលពីម្សិលមិញហ្នឹង Bruno មានម៉ោងរូបវិទ្យាប៉ុន្តែឯងដឹងទេគាត់កិច្ចរៀនណាគាត់កិច្ចរៀនគាត់បែរជាទៅមាត់សមុទ្រយ៉ាងរំភើយអូខេមានអញ្ចឹងOk, troisième exemple. Le père se mit en colère quand il a appris que son fils avait séché les cours. Encore une fois, le père se mit en colère quand il a appris que son fils avait séché les cours. Le ministre pour nó khăng pour nó khăng khăng tao ní expression môi tiết cứ être en colère ក៏មានន័យថាខឹងដែរប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងប្រើថា se mettre en colère ក៏មានន័យថាខឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹង le père se mit en colère មីកន្លែងហ្នឹងគឺកិច្ចសព្ទle père se mit en colère quand il a appris que son fils avait séché les cours OK ពុកខឹងខ្លាំងណាស់ពេលដឹងថាកូនហ្នឹងមិនចូលសាលា Voilà donc on va voir l'origine. L'origine de cette expression très récente vient de l'époque où des encriers étaient incrustés dans les tables d'école. L'humeur est dense de l'encre qui sèche pendant que l'élève n'est pas en classe. Ok? ចឹងនេះគឺជាដំណើរដើមតងនៃកំណរនៃកំណើត expression នេះ Ok នៅខ្មែរយើងគឺ expression នេះគឺយើងប្រើកិច្ចសាលាហ្នឹងមានថាមិនចូលរៀន Voilà donc j'espère que vous avez bien compris et j'espère aussi que vous pouvez l'utiliser dans la vie quotidienne. Merci d'avoir regardé et on se voit à la prochaine.